Merci puisque vous êtes là. Obrigado porque vocês estão lá. Que Dieu vous bénisse. Que Deus os abençoe. Un jour, Dia, il y avait une conférence en Angleterre havia uma conferência na Inglaterra et un étudiant avait posé une question à Renard Bonke. Estudante deu uma pergunta a Renard Bonke. Il a demandé à Renard Bonke, Ele perguntou a Renard Bonke, l'évangéliste Renard o Bonke, evangelista Renard Bonke, quel est votre secret qual é o vosso segredo pour avoir un impact para ter este impacto mondial mundial dans l'évangélisation? na evangelização? Quel est votre secret? Qual é o vosso segredo? Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, tout le monde était là, todo mundo estava lá attendait esperando que Renard Bonke que Renard Bonke dise diz que mon secret, o meu segredo c'est l'onction, é unção c'est la puissance, o poder, ou quoi que ce ou soit. qualquer coisa. Mais à qualquer, une grande surprise, Mas uma grande surpresa, Renard Bonke a dit ceci: o Renard Bonke disse: le secret o segredo de mon ministère, do meu ministério, le ministère de Stéphane, no ministério de Cefan, c'est la persévérance. é a perseverança. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor, nous allons ouvrir notre Bible nós vamos abrir a nossa Bíblia dans Luc chapitre 18. no Evangelho de Lucas, capítulo 18. We will open our Bible and Lucas 18, Vamos 1 to 8. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do verso 1 até ao verso 8. Luc chapitre 18, verset 1 jusqu'à 8. Lucas, capítulo 18, verso 1 até 8. Je suis en train de lire dans la version français courant. O pastor está a ler na Bíblia, versão corrente. Il est écrit: Está escrito: Jésus leur dit ensuite cette parabole pour montrer qu'ils devraient toujours prier sans jamais se décourager. Il y avait dans la ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa, puis il s'est dit: bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais cette veuve me fatigue. Je veux faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta: écoutez ce que dit ce juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, si, je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parole du Seigneur. Leio a palavra do Senhor. Eu estou na Bíblia, versão português corrente. Amen. Lucas, capítulo 18, verso 1 até 8. Aleluia. Jesus fez esta comparação para lhes mostrar que deviam orar sempre, sem nunca desanimar. Aleluia. Havia numa certa povoação um juiz Glória a Deus. que não acreditava em Deus Aleluia. e não tinha respeito a ninguém. Aleluia. Nessa mesma povoação morava uma viúva que procurava muitas vezes o juízo e lhe dizia: faça-me justiça contra
o meu inimigo. Durante muito tempo, o juiz não fez caso dela, mas depois pensou: apesar de eu não acreditar em Deus, nem ter consideração por ninguém, como esta viúva me anda a incomodar, vou fazer-lhe justiça, para que ela não me faça esgotar a paciência. E o Senhor acrescentou: ora vejam lá, o que faz o mau juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que chamam por ele dia e noite? Acham que os vai fazer esperar muito? Pois eu afirmo-vos que Deus vos fará justiça sem demora. Amém. Mas quando o Filho do Homem vier, Aleluia. achará ele ainda fé sobre a terra? Alléluia. Aleluia. Merci, Aleluia. Seigneur. Obrigado, Senhor. Bien-aimé dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. appelez le frère, Chama o irmão. appelez le sœur. Chama as irmãs. Nous allons chanter encore. Nós vamos cantar mais. Nous allons chanter Nós vamos cantar Adonai, le Dieu créateur. Adonai, o Deus Criador. Adonai, le Dieu créateur. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. L'univers est dans ta main, Seigneur. Éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur. Nos mains sont levées, nos volontés levées, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, tout le temps je suis à toi. En toi je vais te sentir à moi. Contempler la gloire de ta bonté, oh. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh. Adonai, allons dans la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours, oh Adonai. Dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire, Adonai. Oh, tous les soirs, notre toit revient faire briller la flamme de l'unité pendant les heures d'inimitié, oh, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur, Adonai, c'est bien-être qui demeure, Adonai, sur ton nom je m'établis, Adonai, sous ta main je m'accomplis, Adonai, le plus grand de tous les noms, Adonai, le plus fort de tout le temps, Adonai, viens
Seigneur couler à nous dans cet torrent d'amour. Au parfum qui nous rend fou, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, oh, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi des rois, oh, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Merci Seigneur, nous t'acclamons Seigneur, alléluia. T'acclamamos, Seigneur. Merci Alléluia. Seigneur, alléluia. Alléluia, Nous te donnons toute la gloire Seigneur Demos Jésus-Christ. toda a glória, Senhor Jesus We Cristo. give you all glory Jesus Nós te damos Christ. toda a glória, Senhor Jesus Cristo. Nous bénissons ton saint nom Nós Seigneur abençoamos Jésus-Christ. o teu santo nome, Senhor. We bless your name Jesus Nós Christ. abençoamos o teu nome, santo Nous nome, bénissons Jesus ces Cristo. moments Jésus-Christ. Nós te abençoamos neste momento. Bless this moment Jesus Nós te Christ. abençoamos neste momento, Senhor Jesus Cristo. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Thank you, Obrigado, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Aleluia, aleluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado no Senhor. Emmanuel, Emmanuel. Dieu avec nous. Deus conosco. Dieu avec nous. Deus conosco. Jésus-Christ nous a promis. Jesus Cristo nos prometeu. Il sera toujours avec Ele nous estará sempre conosco. jusqu'à la fin du monde. Até o fim do mundo. Frères, Irmãos, sœurs, irmãos, là où vous êtes, onde vocês estão? Jésus-Christ est avec vous. Jesus Cristo está convosco. Jésus-Christ est avec vous. Jesus Cristo está convosco. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor. merci Obrigado puisque vous êtes là. porque vocês estão lá. Oui, bien-aimés, Sim, bem amado. aujourd'hui, Hoje nous allons parler nós vamos falar sur un thème com tema intitulé intitulado La persévérance dans la prière. Perseverança em oração. La persévérance dans la prière. Perseverança em oração. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor. nous avons lu Nós lemos dans Luc, em Lucas, chapitre 18, capítulo 18, verset 1 jusqu'au 8. verso 1 até o 8. Bien-aimés dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. ici nous voyons Aqui nós vejamos Jésus-Christ Jesus Cristo avec ses apôtres. com seus apóstolos. Jésus-Christ, Jesus il Cristo, voulait enseigner ele queria ensinar à ses apôtres, aos seus à apóstolos, ses disciples, a seus discípulos, qu'ils devraient toujours prier eles deveriam orar sempre, sans se décourager. sem nunca desanimar. Ses disciples Seus discípulos devraient toujours prier deveriam sempre orar, sans se lâcher. sem nunca desanimar. Ses disciples Seus discípulos devraient toujours prier, deveriam sempre orar, avoir de la persévérance dans ter la a prière. perseverança em oração. Ah, voilà. Ah, Donc é isto. là, c'est un conseil. Este é conselho. Là, c'est un conseil Este foi que conselho Jésus-Christ donne que Jesus Cristo dá à ses disciples. aos seus discípulos. Frères, Irmãos, sœurs, irmã, toi et moi, você e eu, nous sommes aujourd'hui nós somos hoje les disciples de os Jésus-Christ. discípulos de Jesus Cristo. Ce message, Esta mensagem c'est d'actualité está na maintenant. atualidade agora. Ce message, Esta mensagem c'est d'actualité. é da atualidade. Nous sommes à la fin du temps. Nós estamos nos últimos tempos. Jésus-Christ revient bientôt. Jesus Cristo volta em breve. Et Jésus-Christ, Jesus Cristo, aujourd'hui, hoje, dans sa parole, na sua palavra, il nous donne un ele conseil. nos dá conselho. La persévérance dans la prière. Perseverança em oração. Nous devons continuer à persévérer. Frère, Frères, oh irmãos,
Irmã, Écoutez bien aimé. escuta muito bem. Jésus-Christ, Jesus Cristo, pour faire comprendre ses para apôtres, fazer compreender os seus apóstolos, pour faire bien comprendre ses para apôtres, fazer bem entender os seus apóstolos, ce qu'il devrait o que dire, é que ele deveria lhes dizer, le message qu'il devrait leur a transmettre. mensagem que ele queria lhes comunicar. Jésus-Christ dit ceci à ses Jesus Cristo apôtres. disse assim aos seus apóstolos: Vous devrez prier Vós devem orar avec com persévérance. perseverança. Ne lâchez pas. Não abandonam, não deixam. Continuez à prier. Continuam a orar. La persévérance dans A la prière. perseverança em oração. Aujourd'hui, frère, Hoje, irmão. aujourd'hui, sœur, Hoje, irmã. je viens devant vous. Eu venho diante de vós. Je viens à vous Eu venho a vós avec ce message. com esta mensagem. La persévérance dans la A prière. perseverança em oração. Nous avons dit que Nós falamos que ces mois este mês, de janvier, ces mois de décembre, ces mois d'avril, este mês de abril, à partir du 1er avril, a partir do primeiro dia de abril, c'est le temps é o tempo d'entrer dans la profondeur, de entrar na profundidade dans de jeûne et prière. no jejum e oração. Si frère, Se irmão, si sœur, se a irmã tu peux faire des jeûnes puderes fazer jejum e une oração fois par semaine, uma vez por semana, décrétez ça bien-aimé. decreta o bem amado. Si tu peux le Se faire você o puder fazer 2 jours par semaine, 2 vezes ou 2 dias por semana, fais ça bien-aimé. faça-o bem amado. Ça dépend Depende de la da dimension dimensão de ta da décision. tua decisão. Bien-aimé dans le Bem Seigneur, amado no Senhor. le thème d'aujourd'hui O tema de hoje est é intitulé intitulado La persévérance dans la prière. A perseverança em oração. Et Jésus-Christ, E Jesus Cristo, ici nous voyons, aqui nós vejamos, il donne la parabole. ele dá uma comparação, a parábola. Il donne a parábola. une parabole Ele dá uma parábola pour faire comprendre à ses disciples para fazer entender aos seus qu'ils discípulos devraient toujours prier eles sans se devem relâcher. orar sem cessar. Écoutez, il dit ceci. Escuta, ele diz: Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu. havia numa certa povoação juízo que não acreditava em Deus Il n'avait pas d'égard, il n'avait d'égard pour personne. e não tinha respeito por ninguém. Bien, dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Donc nous voyons que Nós vejamos que ces juges, este juiz, les juges dont on parle o ici, juiz que nós estamos a falar ce aqui, n'est pas comme le juge selon la définition d'aujourd'hui. não é como juízo segundo a definição de hoje, Mais dans les temps, mas nos tempos, quand on dit un juge, quando se diz juízo, juízo, il juiz, avait le pouvoir ele tinha o poder donc sur toute une localité. por toda a localidade. Une localité, Uma localidade, un territoire. território. Il était comme un gouverneur, je peux Ele dire. era como governador. Bien aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Et il est écrit dans la E Bible. está escrito na Bíblia. Jésus-Christ dit ceci. Jesus Cristo diz: Ces juges-là, este juiz, aujourd'hui, juiz, on peut dire podemos dizer que qu'il était un athée. ele era ateu. Donc il ne croyait pas en Ele Dieu. não acreditava em Deus. Il n'avait aucune considération à Ele Dieu. não tinha nenhuma consideração a Deus. Frère, Oh, irmão, sœur, irmã, écoutez escuta cet exemple. este exemplo. Et maintenant, E agora il est écrit. está escrito. Alléluia, alléluia, alléluia. Verset 3, n'est-ce pas? Oui. Il y avait aussi Havia também dans cette ville na mesma povoação une veuve uma viúva qui venait fréquemment que procurava muitas vezes demander au juge pedir ao juiz pour obtenir justice. para obter a justiça. Bien-aimé, écoutez, Bem amado, escuta. dans le temps, No tempo, quand on parle de veuve, quando se trata de uma viúva, donc c'est le niveau le plus bas. é nível muito baixo. Quelqu'un qui n'a rien. Alguém que não tem nada. Quelqu'un qui n'a pas de support. Alguém que não tem nenhum suporte. Quelqu'un qui ne sait pas où aller. Alguém que não sabe para onde ir. Puisqu'il n'a pas un mari Porque não tem marido. pour le défendre. Por lhe de... Cette femme-là, Esta mulher lá,
qu'est-ce qu'il faisait? O que ele fazia? Il est écrit dans la Bible. Está escrito na Bíblia. Il partait chaque fois chez le juge. Ele ia sempre diante do juiz. Il partait avec persévérance. Ele ia sempre com perseverança. Que même si Que aujourd'hui, mesmo hoje, ce juge este juiz ne veut pas me não recevoir, quer me receber, mais mas un jour, dia il va me ele vai recevoir. me receber. Moi, je vais Eu continuer vou continuar à aller chez lui. ir diante dele. Et qu'est-ce qu'il disait? O que ele dizia? Rends-moi justice contre mon adversaire. Faça-me justiça contra o meu inimigo. Rends-moi justice contre mon adversaire. Faça-me justiça contra o meu inimigo. Bien-aimé, Bem amado, il est écrit dans la Bible, está escrito na Bíblia. pendant longtemps, Durante muito tempo, le juge refusa. o juízo não fez caso Le dela. juge ne voulait pas écouter cette O femme. juízo não queria escutar esta mulher. Le juge ne voulait pas écouter cette femme. O juízo não queria escutar esta Le mulher. juge ne voulait pas recevoir cette O femme. juiz não queria receber esta mulher. Écoutez bien aimé. Escuta bem, bem Mais la amado. femme Mas a mulher insistait toujours. insistiu sempre. Il insistait toujours. Ele insistia sempre. Bien aimé dans le Oh, Seigneur. bem amado no N'oubliez Senhor. pas que Não esquece notre que thème o nosso tema d'aujourd'hui de hoje est intitulé está La intitulado persévérance dans la A prière. Perseverança em Oração. Bien aimé, Bem amado, le thème même o tema mesmo nous dit nos diz ce que Jésus-Christ o que Jesus Cristo veut de nous. quer de nós. Étant ses disciples, Sendo seus discípulos. Jésus-Christ veut nous voir Jesus Cristo quer nos ver avec de la persévérance dans com la a prière. perseverança em oração. Donc, quand nous prions, Quando nós oramos, nous devons toujours prier sans cesse. nós devemos sempre orar sem cessar. Écoutez bien, aimé. Meu amado, Qu'est-ce escuta. qui est arrivé? O que aconteceu? Il est écrit maintenant. Está escrito. Le juge qui dit ceci. O juiz quem diz: Bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Alléluia. apesar de eu não acreditar em Deus, nem ter consideração por ninguém, como esta viúva me anda a incomodar, vou fazer-lhe justiça, para que ela não me faça esgotar a paciência. Je répète, bien-aimé. Repito, meu amado, Je lis une fois de plus. leio mais uma vez. Écoutez ce que le juge commence à penser dans son cœur. Escuta o que, o juiz começou a pensar no seu coração. Écoutez ce que le juge commence à dire Escuta o que, o juiz começou a pensar à lui-même. a ele mesmo. Bien sûr, Bem, je ne me soucie pas de Dieu. Donc, bien sûr, je suis un athée. Et, apesar que apesar de eu não acreditar em Deus, ils sont athées et je e suis sou athée, ateu, et je n'ai égard pour e personne, não tenho consideração por ninguém, mais comme cette veuve me fatigue, como esta viúva me incomoda, je vais faire reconnaître ses droits. Não. Donc, je vais lui donner la réponse. Eu vou poder lhe dar a resposta. Je vais répondre Eu vou lhe à la responder demande de cette femme. o pedido desta mulher. Je vais donner la réponse. Eu vou dar a resposta. Bien-aimé, Bem écoute, amado, au verset 6, Jésus-Christ dit ceci. no verso 6, Jesus Cristo diz: Puis le Seigneur ajouta, depois o Senhor disse: écoutez ce que dit ce juge indigne. ora, veja lá o que faz o mau juiz. Donc, écoutez ce que dit ce juge indigne. Donc, ce juge indigne. Escutam agora o que este juiz indigno diz. Écoutez. Escuta. Donc, c'est Jésus-Christ O Jesus Cristo qui demande à ses disciples que pede aos seus discípulos d'écouter, de escutar, s'ils ont écouté se eles escutaram ce que le juge indigne avait dit. aquilo que o juiz indigno disse.
Écoutez ce que dit le juge indigne. Escuta o que diz o juiz indigno. Ou bien nous pouvons dire ceci. Ou então podemos dizer Vous também, avez écouté ce que le juge indigne a dit. vocês ouviram o que o juiz indigno disse. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Et maintenant Jésus-Christ dit ceci. E agora Jesus Cristo diz, Et Dieu, e Deus, lui, Ele, ne fera-t-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? acham que o que vai esperar... Não. Acham que Deus, Acham que Deus não fará justiça naqueles aí naqueles que gritam eles nele, gritam dia e noite nele. nele, que eles gritam dia e noite. Bien-aimé dans le Bem Seigneur. amado no Senhor. Tardera-t-il à les aider? Será tarde para lhes ajudar? Ou ele tardará para lhes ajudar? Tardera-t-il à les aider? Ele tardará para lhes ajudar? Ça, c'est la question que Jésus-Christ Esta pose. é a resposta que Jesus Cristo deu. Verset 8, Contra a Jésus-Christ continue. pergunta. Jesus Cristo continuou. Je vous le déclare, Eu vos declaro, il leur fera justice rapidement. ele fará justiça rapidamente. Point. Ponto. Et il E continue. continua. Mais quand le Fils de l'homme viendra, Mas quando o Filho do Homem voltará, trouvera-t-il la foi sur la terre? achará ele ainda fé sobre a terra? C'est là la question Esta é a maintenant. pergunta. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quando o Filho do Homem vier, achará ele ainda fé sobre a terra? Frères, sœurs, Irmão, irmã, comme vous êtes là, assim que estão lá, toi et moi, você e eu, quand Jésus-Christ viendra quando Jesus Cristo voltará ici sur la terre, aqui na terra, est-ce qu'il nous trouvera avec la foi? será ele encontrará fé em nós? Puisqu'il y a beaucoup de choses, Porque bien-aimés, muitas coisas, meu amado, qui viendront dans ce que monde. vêm neste e virão Nous avons aujourd'hui mundo. coronavirus. Hoje temos coronavírus. Bien-aimés dans le Meu Seigneur, amado no Senhor, il y a de ceux-là há aqueles, qui sont en train de perdre leur foi. existem alguns que estão perdendo a fé. Puisque, Porque d'après eux, depois, segundo eles, segundo eles, depuis qu'ils ont commencé à prier, desde que começaram a orar, le mois de mars o mês de março jusqu'aujourd'hui, até hoje, le 2, le 3 avril, 3 de abril, ils n'ont pas encore la réponse ainda não tem a resposta dans certaines em nations. certas nações. Dans certaines Em nations, certas nações, Covid-19 Covid-19 continue à tuer les gens. continua a matar a gente. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor, je lance un message. eu lanço uma mensagem. Nous devons continuer à persévérer dans la Nós prière. devemos continuar a perseverar em oração. Persévérons dans la prière Perseveram em oração. jusqu'à ce que Até que nous allons vaincre. nós iremos vencer. Jusqu'à ce que Até que Covid-19 o Covid-19 va disparaître vai desaparecer totalement totalmente et e définitivement. definitivamente. Nous allons continuer à Nós prier. vamos a continuar a orar. En même Ao temps, mesmo tempo, nous allons nós respecter vamos respeitar des bons consignes, os bons conselhos, de bonnes mesures as boas medidas que les que autorités as autoridades sont en train de nous donner estão a nos dar pour nous préserver para se preservar-nos et préserver aussi la vie des e autres. preservar também as vidas dos outros. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor. écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Escuta, bem amado no Senhor. bien que nous sommes dans le confinement, Bem que nós estamos em quarentena, mais nos bouches ne sont pas fermées. as nossas bocas não estão La fechadas. Bible aussi n'est pas A fermée. Bíblia também não está fechada. Dans des maisons. Nas Et casas d'ailleurs, e ainda dans l'église primitive, na igreja il primitiva y avait beaucoup d'églises de maisons. havia muitas igrejas nas casas. Les gens priaient dans la maison, A gente orava nas casas, dans des maisons, nas casas, puisqu'il y avait des porque persécutions. havia perseguição. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, Oh, bem, écoutez, bien-aimés, escuta bem, nous amado. sommes en train de parler sur un message Nós estamos a falar sobre a mensagem intitulé intitulada La persévérance dans la A prière. perseverança em oração. La prière, A oração c'est une arme de é combat. uma arma de combate.
étant soldats de Christ, sendo soldado de nous Cristo, ne pouvons pas déposer l'arme nós não podemos baixar as nossas alors armas que nous sommes encore dans le combat. enquanto que ainda estamos em combate. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor, dans nos maisons, nas nossas nous casas, devons prier plus que nós jamais. devemos orar como nunca. Merci Césaltina, merci Georges en Angleterre. Obrigado, Cisaltina, Jorge na Inglaterra. Nous sommes en train de parler Nós estamos falando sur un thème intitulé sobre tema La intitulado persévérance dans la A prière. Perseverança em Oração. Dieu, Deus, Jésus-Christ, Jesus Cristo, le o Saint-Esprit Espírito Santo nous appelle nos chama aujourd'hui hoje dans la na persévérance. perseverança. La persévérance dans la A prière. perseverança em oração. Persévérons bien aimés dans la Persevera, prière. bem amados, na oração. L'ennemi, O inimigo, lui, ne se fatigue ele pas não se fatiga pour nous attaquer. para nos Il atacar. change de stratégie. Ele muda de estratégia. Nous aussi, Nós também, nous ne pouvons pas nous fatiguer. nós também não podemos fatigar. Nous continuons Nós continuamos avec nos armes. com as nossas Les armas, armes. as armas, Le nom de o Jésus-Christ. nome de Jesus Le Cristo, sang de o Jésus-Christ. sangue de Jesus La Cristo, parole de a Dieu. palavra de Deus, Des louanges. os louvores, Des as adorations. adorações. Bien-aimés dans le Bem Seigneur. amado no Senhor, Écoutez, escuta, quel que soit le vent et marée, qualquer seja o ventos vento e e o mar. o mar nous, e a tempestade, nous, nós, étant les disciples de sendo Jésus-Christ, discípulos de Jesus Cristo, nous allons continuer. nós vamos Nous continuar. allons persévérer Nós dans la vamos prière. perseverar em oração. Bien-aimés dans le Bem Seigneur, amado no Senhor, dans la prière, em oração, nous allons nós continuer vamos à continuar détruire para destruir tout le plan, todos os planos, tous les projets todos os projetos que le monde des que o mundo ténèbres das trevas a fait, fez ou fera, ou fera que já fez, o que está fazendo, ou vai fazer e o que eles vão fazer contre l'humanité. contra a humanidade. Nous allons continuer à Nós prier vamos continuar a orar afin que leur plan para que os seus planos soit voué à l'échec, sejam submetido à la réprobation. submetidos na reprovação. Au nom de Em nome Jésus-Christ, de Jesus Cristo. demandons bien-aimés E pedimos, bem que le amado, sang de que o Jésus-Christ sangue de Jesus se Cristo répande se espalha dans toute la planète toda a Terre planeta Terra comme une pluie. como uma chuva. Le sang de A Jésus-Christ chuva do sangue qui de a Jesus coulé Cristo sur la croix à que Golgotha. derramou-se na Oh, cruz. bien-aimé dans le Oh, bem Seigneur. amado no Senhor. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier, Nós bien-aimés. vamos orar, bem amado. Père éternel, Pai eterno, dans le nom de em nome de Jésus-Christ, Jesus Cristo, nous te disons nós merci te digamos pour obrigado cette parole por esta que palavra tu viens de nous que donner você nos deu aujourd'hui hoje avec le thème com o tema la persévérance dans la prière. perseverança em Tu oração. nous appelles Você nos à chama persévérer dans a la prière, perseverar em oração de prier sans cesse, e orar sem cessar. même si Mesmo que nous sommes dans la nós quarantaine. estamos em quarentena, Et d'ailleurs, ainda c'est une é occasion uma ocasião avec la famille, com a família, avec nos bien-aimés, com nossos bem de amados, prier sans de orar cesse, sem cessar, d'implorer ta implorar a miséricorde. misericórdia. Seigneur, Oh Senhor, pardonne-nous. perdoa-nos. Au nom de Em nome de Jésus-Christ, Jesus nous Cristo, venons devant toi, nós Seigneur, viemos diante de Ti, Senhor, tels que nous sommes. tal como somos. Au nom de Em nome de Jésus-Christ, Jesus Cristo, Père, Pai, notre Père, nosso Pai, pardonne-nous perdoa-nos de toutes nos de iniquités, todas nossas de tout iniquidades, ce que nous avons de commis tudo que nós comme cometemos péché, como pecado, en pensée, em pensamentos, en parole, em palavras et en acte. e em actos. Seigneur, Senhor, nous nós, nous sommes écartés, nós somos afastados. nós estamos afastados. Nous nous sommes éloignés de Nós toi, estamos Seigneur, afastados de Ti, Senhor, par notre manière d'agir, por causa da nossa maneira de agir, de ne plus croire à toi. de não acreditar mais em Ti. L'homme O homem croit aujourd'hui à la science. acredita hoje na ciência. L'homme O homem croit aujourd'hui à la science acredita hoje na ciência et abandonne Dieu. e abandona Deus. L'homme O homem commence à violer começa a violar le loi de la nature. a lei da natureza. Oh Seigneur, Oh Senhor, la a violence, violência, la méchanceté. o malvado. Seigneur, Oh Senhor, le cœur de l'homme o coração do homem est rempli de mal. está cheio de mal. Il n'y a plus Não l'amour. tem mais amor.
amor envers son prochain. diante do seu próximo. Seigneur, Oh Senhor, aujourd'hui, hoje nous t'implorons, nós te imploramos, pardonne-nous perdoa-nos, de tous Senhor, nos péchés, de todos os nossos de pecados, toutes nos de iniquités. todas as nossas iniquidades. Seigneur, Senhor, cette prière, esta oração c'est pour le monde é entier. para o mundo C'est inteiro, pour tous les para êtres humains. todos os seres humanos. Nous sommes en train Nós d'implorer ta estamos a implorar a miséricorde, tua Seigneur. misericórdia, Senhor. Pardonne-nous. Perdoa-nos, Pardonne-nous, Seigneur. perdoa-nos, Senhor. Pardonne-nous. Perdoa-nos. Oh Seigneur, Oh Senhor, lave-nous, Seigneur, lava-nos, Senhor, dans le sang. no sangue, Le sang que tu as versé o sur la croix sangue que Golgotha. derramou na cruz Le em sang de Golgotha, la rédemption. o sangue da Le redenção, sang de la nouvelle o alliance. sangue da nova Que cela aliança, tombe que caia comme une pluie como uma dans chuva le monde no entier. mundo inteiro. Purifie, Seigneur. Purifica, Senhor. Sanctifie, Seigneur, Santifica, Senhor, l'air, o ar, a l'atmosphère. atmosfera. Purifie, Seigneur, Purifica, Senhor, le deuxième ciel, o segundo céu, le premier o ciel. primeiro céu. Purifie, Purifica Seigneur, o Senhor par ton sang pelo puissant. teu sangue poderoso. Purifie, Seigneur, Purifica o Senhor le quatre domaines, os Seigneur. 4 domínios, Senhor. Oh, le feu, O fogo, la a terre, terra, l'air o ar et l'eau. e a Que ça soit água. purifié, Que seja purificado, sanctifié, santificado sous la terre, sobre a terra sur la terre, e sobre a terra, embaixo da terra e sobre a terra, sobre a terra e embaixo da terra, sur l'eau et sous l'eau, na água e sobre sobre água e embaixo d'água. embaixo d'água. Au nom de Em nome de Jésus-Christ, Jesus Cristo, Père éternel, Pai eterno, nous implorons nós te imploramos ta miséricorde, a tua Seigneur. misericórdia, Senhor. Purifie, sanctifie Purifica e santifica toute la planète, toda a Seigneur. planeta, Senhor. Détruis, Seigneur. Destrói, Senhor. Anéantis, Seigneur. Quebra, Seigneur, Quebra, Senhor, tous les plans, todos os planos, tous les projets todos os que projetos les ennemis que os inimigos de l'humanité da humanidade ont fait fizeram contre l'humanité. contra a humanidade. Seigneur, Senhor, tu es appelé você é chamado l'Éternel des o armées. eterno dos C'est exércitos. toi qui combats à notre Você place. que combata no nosso lugar. Tu nous as dit ceci. Você nos disse, Ils nous feront la eles guerre, vão fazer guerra mais contra nós, ils ne nous vaincront point. mas eles não vão nos Oh vencer. Père éternel, Oh Pai eterno, que ton sang, que o teu le sang sangue, de Jésus-Christ, o sangue de Jesus Cristo, touche toca toutes les personnes toda pessoa qui est déjà que atteinte está já atingido par le coronavirus, pela coronavírus, dans des maisons, nas casas, dans des hôpitaux, nos hospitais, partout, Seigneur. em todo lado, Tous Senhor. ceux-là qui sont atteints, Seigneur, Todos que estão atingidos, Senhor, ton sang o teu sangue les couvre, les cobre, ton sang teu sangue les purifie. les purifica. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, purifie leur sang, purifica o seu sangue, purifie tout leur être, purifica todo o seu ser, renouvelle, Seigneur, renova, Senhor, toutes les cellules todas as células de leur corps, dos seus dans corpos, le nom de em nome Jésus-Christ, de Jesus qu'il Cristo, y ait des guérisons miracles que haja cura e milagres dans des hôpitaux, nos dans hospitais, des maisons, nas casas, le sang de o sangue Jésus-Christ. de Jesus Oh Cristo. Seigneur Oh Jésus-Christ, Senhor Jesus Cristo, ton sang, o teu sangue ta presença é a mesmo. tua presença Que ta mesmo. presença É a tua presença dans nos corps nos nossos corpos, soit comme des antivirus, seja como antivírus, des antidotes. antidotes. Seigneur, Senhor, toute personne toda pessoa que nous allons que rencontrer, nós vamos encontrar, s'il est atteint se ele está de atingido coronavirus, de coronavírus, qu'il soit guéri. que ele seja curado. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Au nom Cristo. puissant de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Seigneur Jésus-Christ, Senhor Jesus que la Cristo, pluie de ton sang que a chuva do teu sangue continue continua à pleuvoir, à tomber comme la pluie, a cair como uma que chuva, ton sang, que o teu sangue, Jésus-Christ, Jesus continue Cristo, à tomber continua a cair comme une pluie como uma chuva dans le monde entier, no mundo dans inteiro, toutes les em nations, todas as nações, dans des laboratoires, laboratórios, là où il y a des virus, onde há vírus, pour détruire para destruir totalement totalmente et e définitivement definitivamente tout le virus todos os
vírus. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Seigneur, tu es Oh Dieu. Senhor, Tu és Deus. Donne à nos autorités, Dá aos nossos donne autoridades. aux autorités Dá às de autoridades, Senhor. toutes les nations De todas as qu'ils nações. prennent Que eles tenham de bonnes décisions as boas decisões. pour préserver Eles tomam as boas decisões para preservar le peuple o povo dans toutes les em nations. todas as nações. Nous voulons vivre. Nós queremos viver. S'il y a déjà des médicaments Se há já medicamento pour guérir para curar le o Covid-19, Covid-19, qu'ils mettent ça eles põem isto à la à disposition disposição de tout le peuple. de todo o povo. Puisque nous savons que Porque nós sabemos il y a déjà des que médicaments, há já medicamentos, il y a déjà des comprimés. há já comprimentos, Seigneur, comprimidos, touche les cœurs. toca os seus Que corações, ces comprimés-là, que esses comprimidos que nous utilisons que déjà nós usamos já depuis toujours, desde sempre, et que ce soit en Afrique, que seja na África, ici en Europe, aqui na Europa, en Asie, na et Ásia, en Amérique, na América, en Australie, na Austrália, dans le monde entier. no mundo inteiro. Seigneur, tu es Senhor, Tu és Deus. Ça, ce n'est pas un débat. Esse não é debate. Il y a déjà, Seigneur, Está já lá, Senhor. le médicament. O medicamento Touche le cœur de nos dirigeants, toca Seigneur. os corações dos nossos Dans le dirigentes. nom de Jesus Em Christ. nome de Jesus Dans le Cristo. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus Cristo. Seigneur, tu es Dieu. Senhor, Tu és Deus. Pour le cœur méchant, Para os corações maus, malvados, malvados, touche leur cœur, Seigneur. toca os seus Qu'ils corações. se répandent. Que eles se arrependem. Qu'ils se répandent. Que eles se arrependem. Que les gens Que a qui ont gente un cœur que mauvais, tem um coração mau, Seigneur, Senhor, touche leur cœur. toca os seus se corações, arrependent. que eles se arrependem, Qu'ils viennent à que eles toi, venham Seigneur. a Ti, Senhor, Puisque porque eux-mêmes, eles mesmos, ils veulent vivre. eles querem viver. Nous aussi, Nós também nous voulons vivre. precisamos de viver. Seigneur, Senhor, Tu es Dieu. Tu és Deus. Touche nos cœurs. Toca os corações Touche deles. nos cœurs, Seigneur. Toca os nossos Donne à corações. chacun de nous, Dá a Seigneur, cada um de nós, la Senhor, force de a persévérer força de perseverar dans la em prière. oração. Dans la Em prière, oração. nous sommes en guerre. Nós estamos em Et guerra. cette guerre, E esta guerra c'est une guerre é uma guerra invisible, invisível. une guerre spirituelle Uma guerra espiritual avec l'ennemi com o invisible. inimigo invisível. Et cet ennemi E este invisible, inimigo invisível il a un nom. tem nome. Son nom, Seu nome. l'ennemi O invisible, inimigo invisível. il s'est présenté Ele se apresenta avec un nom. com nome. Ce nom-là, O seu nome lá c'est coronavirus. é coronavírus. Seigneur, Oh Senhor, nous savons que nós sabemos que derrière cette maladie, atrás desta il y a doença une main há noire. uma mão negra, preta. Seigneur, Senhor, c'est toi és Tu qui combats nos que ennemis. combate os nossos Tu inimigos. nous as dit ceci. Você nos disse, À toi la vengeance. a Ti a vingança. Seigneur, Senhor, combat pour nous. combate por nós. Tu es le puissant Tu guerrier. és o poderoso guerrilheiro. Dans les combats, No combate, tu ne recules jamais. você nunca Nous, recuou. nous implorons, Seigneur, Nós imploramos, Senhor, ta miséricorde. a Tua misericórdia. Dans le nom de Jesus em Christ. nome de Jesus Oh, Cristo. Seigneur, Oh Senhor, préserve-nous. preserva-nos. Que chacun de Que nous, cada de nós, nos maisons, nossas casas, nos familles, nossas famílias, nos quartiers, nossos bairros, nos communes, nossos distritos, nos provinces, nossas províncias, nos nations, nossas nações, nos continents, nossos continentes, notre planète, nosso planeta soit scellé, protégé seja selado e protegido dans le sang de pelo Jésus-Christ. sangue de Jesus Au Cristo. nom de Em nome Jésus-Christ. de Jesus Cristo. Seigneur, merci Senhor, pour obrigado ta présence pela Tua dans presença nos maisons, nas nossas dans nos casas, maisons, nas nossas dans nos casas. maisons. Nous sommes en train de prier Nós ainsi, estamos orando assim, dans un commun com accord, como acordo, dans le nom de em Jésus-Christ, nome de Jesus notre Cristo, Seigneur et notre nosso Sauveur. Senhor e nosso Salvador. Merci, Seigneur, Obrigado, Senhor, d'exaucer nos prières. para responder nas nossas orações. Seigneur, merci, Senhor, obrigado. dans un commun accord. Com como acordo, Ainsi, nous sommes en train de nós prier. estamos orando. Merci, Seigneur Oh, Jésus-Christ. obrigado, Senhor Jesus Bien-aimés Cristo. dans le Seigneur, Bem amado no Senhor. ensemble, Em nous conjunto, disons Amen.
mains. por Angola. Tous les continents entre Todo tes o mains. continente, Protège Senhor. l'Angola, Seigneur. Protege Angola, Dans Senhor. ton sang, Seigneur. Pelo seu sangue, Par ton oh. sang, Seigneur. Pelo seu sangue, Le Senhor. sang de Jésus-Christ. O sangue de Le Jesus sang de Cristo. Jésus-Christ. O sangue de Le Jesus sang de Cristo. Jésus-Christ. O sangue de Jesus Bien-aimé dans le Cristo. Seigneur, Bem amado no Senhor. nous allons conclure ici. Nós vamos concluir aqui. Écoutez les derniers passages bibliques que je Escuta vais a dire. última passagem bíblica que eu vou dizer. Il est écrit, Está bien-aimé. escrito, bem amado. C'est le dernier passage biblique Essa é a última passagem bíblica que nous allons lire que nós vamos ler dans Apocalypse. no Apocalipse. Dans Apocalypse, No Apocalipse, chapitre... Apocalypse chapitre 12, Apocalipse capítulo 12, verset 11. verso 11. Puisque vous pouvez dire, Vocês podem dizer, vous pouvez vous demander, vocês podem perguntar, pourquoi est-ce que por que nous sommes en train d'implorer le sang de nós Jésus-Christ? estamos a implorar o sangue de Jesus Écoutez Cristo? la réponse. Escuta a resposta. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Il est écrit, Está escrito. nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et à la parole dont ils ont témoigné. Ils n'ont pas craigné leur vie, ils n'ont pas épargné leur vie et ils étaient prêts à mourir au nom de Jésus-Christ. Apocalipse 12, verso 11, está escrito: os nossos irmãos venceram-no com o sangue do Cordeiro. Alléluia. E com o testemunho da sua palavra. Alléluia. E não recusaram sacrificar a Alléluia. sua vida. Donc, il est dit ceci, Ele disse assim: nos frères, nossos irmãos, ils ont vaincu le eles diable venceram o diabo avec toute sa hiérarchie com toda a sua à hierarquia cause du sang de por l'agneau causa do sangue do Cordeiro et à cause também por causa de la parole da de palavra leur témoignage, do seu testemunho, de ce qui sort donc de leur daquilo bouche. que saía, a palavra de Deus que saía.